खुलुमका खाबने तावतो बिसं जत दङ टिभि नाय तंनाय रना आं तंगो जाकब देब्रमा दिनै प्राइम टाइम हानाय जोंना कुमानि कक चेरलायनाय जों नुगै माखा सालबुरै सिखां ग्रेजुएट टीचार हायकबा आन्डार ग्रेजुएट तै त्रिपुरा पुलिस नि वुमेन मेन ग्रुप सिनि कन्स्टेबल नि फाइनल मेरिट लिस्ट कक मानि ताबुक जुदा जुदा कक से दङ ताबुक अपोजिशन बदल हायकबा सीपीएम बदल बा कक से दङ आमो रांसा लायै जे मार्क हामानाय रखे मान्या मार्क कमानाय रखे बा मान खानि बर कक सिलचा दङ आमन बिसिङै बो उराम उराम भिडिअ बखक लायमानि अडिअ भाइराल आमहाय रखसन सिनि थानियो जों माने जों नुगै दङ गोबां कोनो भाइराल मानि रिसेंटलि ताबुक बाकमा कन्स्टिट्युएन्सि नि इंगै एमएलए बरम गोनां ग्राम पद जमातियानि इंगै बो जे एक्स एमडीसी जय किशोर जमातिया बाय बरकनि जे अडिअ भाइराल केबो बातिजा नै आंनि बातिजा नै चाकरि मान्य नै अडिअ भाइराल मा रक नुगै दङ तै आमन बिसिङो बो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङो खबजा जे खरकसानि थानायाव 3 लाख तै खरकबानि थानायाव बो गोबांखौ ग्रांनामानि मांपलि कक जाखा आमंखा जे लाइथांज 2023 नि एसेम्बली चौमारिनि एक्स एमएलए एक्स नाकारति एक्स कैंडिडेट एमएलए नि बासानाय बीजेपी नि जनजाति मोर्चा नि बिनु देवरमानि बता विश्वजित देवरमा बन बनि थानियो पुलिस चाकरि नानि बागै बो रां खागै सामानि आमो रेड हैंडेड मानजाखा एकेबारे प्रूफ सहनो ताबुक जे नुखुं 3 लाख रां रोई रां मानजाते खरकबानि बो भिडिअ भाइराल ओं दङ अम हाइकेनो बो गोबांखौनो त्रिपुरा हास्टेल लुकुनि थानियो रां साखा केबने थानाय 3 लाख केबने थानाय 5 लाख केबने थानाय 10 लाख कोन उमाका आइ खलायनो ताबुक मीडिया कुपलुं आमन तैनो बुफायं बिनु देवरमा साका बबाय आं कोनो क्रंजा करै बो आनि बता अंफना बबाय 20 बছর अंखा बबाय कोनो क्रंजा करै बबाय कोनो ताखु बुखुंने आनि कोनो करै ताबो भारत हा कतरनि नरेंद्र मोदी जी नि तै दुबुं बाय त्रिपुरा हास्ते बो बीजेपी सरकार चाला तंगनि जे कुबुय बरक जे मार्क्स काहाम बनो चाकरि माननाय केबो रांसावै रिया आं बबाय कोनो रिलेशन करै बो आनि बता कोनो नै साका यागलो निजिनि बुफायं कोनो निजिनि बतानो सिनिलिया ताबो बिनोद देबरमा जे बतानी रां थकाइसा साइ तंगनि भाइराल तंगनि अमन सिगां तो ऑटो सेल्समैन नि मुंगै बकबा कुंगो ताव साना थांगांके दङ टिभि अकगो साना क्लायो पुइला तिप्रासा परालेखा गनां पीएचडी क्लाइजा ग्यायं बेरायजा खनै जोंनो लुकुनि बसकांगो तुबो जामानि आम कासिनो तुबो बो परालेखा खालाइजा तिप्रासिन नि जोंआसो तुबो जों बनो तै कुनो बनिनो जों पिरिया पिया बयागलो अतु बाकमानि yang hai bakmani ira sirai bakman chengnuka cheng bobno bini kubuino cheng rutungnan chengka ma mangka lukurokno bo thokai samani omo kubikok tini nijini botabo gosilia nijini bufayang gosilia botano ang bobai kono relation kri hini khoroksa munda nukungo 3 लाख रां samani amon tui sirai sirai khlaikya tobke biswajit debroma tabo bisirba kanchanpur amsayo boyo तै बनि यूट्यूब नो बो साक साक नो मान गनां डॉक्टर बरम गनां नै फोटो बुजा ताम ताम फोटो शूट खाजा खलाई पब्लिश खाइ लुकुरकनो बो खै दङ आं जे लुकुनो सुबावै दङ लुकुनि बागे हामग्रे खाइ दङ नै फेबा आमनि उकुलबो गोबांखौ स्कैम कटरमा 30,000 आ कखनो न वाइरा वाइ सिं सावै फाइया हास्टिन लुकुरकनो इको ताबुबो हायना हाय प्रूफ मानजा फिउखा जे त्रिपुरा पुलिस नि ग्रुप सिनि चाकरि ना नि बोरां सामनि आमो बनि भिडिअ नो नर अमसे सकां मांखलि बनुगै मानखाना आ मांखलि न सोंते फुंना नांलिया फियाबा बुफायं जनजाति मोर्चा नि बीजेपी नि 1 नंबर सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि एक्स एमएलए कैंडिडेट बिनोद देबरमा ताम साका नायनायदि दङ टिभि नि मांखलि ओ আমি নরেন্দ্রপুর চা বাগানের চা শ্রমিকের ছেলে যুবক অভিযোগ করেছেন আপনার বাইকে সে চাকরি পাওয়ার জন্য 3 লক্ষ টাকা দিয়েছেন এই বিষয়টায় আপনি কি প্রতিক্রিয়া থাকবে বা আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া থাকবে নমস্কার মিডিয়া বন্ধুকে প্রথমে আমি নিন্দা জানাই এই সব ঘটনা যে আমার ভাই হয়ে আজকে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম যে আমরা বিজেপি সরকার 2018 তে সরকার আসার পরে আমরা কাউকে চাকরি দেয়নি ওই এরকম পয়সা মানুষের থেকে পয়সা কালেক্ট করে সেরকম না করার জন্য আমাদের পুরাতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব উনি যার যোগ্যতা আছে তারাই এই চাকরি পাবে বলে ডিক্লেয়ার দিয়েছিল এবং হয়েছে সেভাবেই হয়েছে যাই সিপিএম হোক যাই কংগ্রেস হোক মোদিজির
সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস, সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা যুব সমাজকে আমি বলতে চাই, যারাও এই ঘটনা ঘটেই থাকে বা সেটা আমার বায়ু হয়ে থাকে, তার আমি নিন্দা জানাই এবং এই প্রতি আমি যাতে ভালো করে তদন্ত হোক বা কে পিছনে রয়েছে তাদেরকেও আমি প্রচেষ্টা যাতে হয়, তার শাস্তি হয়, পিছনে কে আসে তাদের তদন্ত ভালো মতে হয়ে মানুষের পাশে যাতে বেরিয়ে আসে। এবং যুব সমাজকে আমি আবারও বলতে চাই যে এই ধরনের যাতে না হয়, যদিও হয়ে থাকে যাতে না হয়। কেন কি এটা সিপিএম সরকার নয়, কংগ্রেস সরকার নয়, মানুষের থেকে পয়সা কালেক্ট করে চাকরি দেওয়া সেটা অসম্ভব। বিজেপি সরকারের মধ্যে এটা নাই। একদম আমি বিলম্বভাবে এটা নিন্দা জানাই এবং যে আমার ভাই হয়ে আমি ভাই বলে আজকে মিডিয়াতে এসেছে, কিন্তু সে ভাই আমার তো চেহারা তো ভালো মতো দেখিনি, কিন্তু যদিও আমার ভাই হয়ে থাকে, বড় ভাই হয়ে থাকে, কিন্তু আমি ওই ভাইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। 2001 থেকে আমাদের সম্পর্ক নেই। কেন কি আমি তখন জওয়াহর নবোদয় বিদ্যালয়ে পড়তাম, এরপর আমি দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। আমার ওনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, আগে ছিলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে ওই বাড়িতে আসে, তখনই দেখা হয়, এরপর আমার কোনো দেখা হয় না। ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এতটুকুই বলতে চাই, যুব সমাজ যাতে অ্যালার্ট হয়ে যায়, এই ধরনের যাতে কাজ না হয়, এটাই আমার আপনাদেরকে সবাইকে নমস্কার। ধন্যবাদ। TTADC chongmari belaikhano yaphao sampakha hasen lukrok tai bisia declare bo rimano topke TTADC chongmari belaikhano gana hoi tongkha a TTADC chongmari gana ma bagino joda joda bodol BJP hindi CPM hindi Congress hindi tai tipramo tha IPFT jotono kafra laijak IPFT bodol baksa tabuk Tipramo Thanano target Rui Tongo Ama Haikleino Mia Ompio ex MLA Sindhu Choron Jamatiani Tuidul Mumbai Tipramo Thano Belakne attack like Tipramo Thani MLA Pathanlal Mungsa Rimanja Joto Rukha Je Bo Ri Klangmani IPF Tini MLA Tomani Jarao Ri Klangmani Tai Amon Bishingo Buba Granobo Belakeno Tatal Shanamui Kok Pirlai Tonglayo IPF Ti Botolokbo O mangklingka miani amon bisingobo tipramo tharokbo jotona kafar laijak joto constituency no tabu TTADC constituency ota district wise bo lokukuthum panda khlaijak tongo tai hati hatio bo soba khlaijak tongo buskangni chongmari ganaman bagai tini omhai khlaino 17 Pakorjola Janmojoynagar constituency hindi Takorjola constituency hindi TTADC ni ADC ni assembly ni ya omai khlaino tini Takorjola hatio bo rally ni bisingti palaijaka khlaijaka kokpir mung panda tai amone bisingo bo 17 Pakorjola bo MDC Ganesh Debroma bo bo pirlai tonglayo buskango haina hai TTADC hapang khapinani bagai Ake buskango BJP botol by alliance ngai dengya amoto jorao to saimane tabo haste hapango to alliance singjak ake haste hapango se alliance singjak ngake TTADC bo alliance pon ungmano amo jorao no saimanai tobke haina hai krak khlai omahai achievement khlai ke hanino Tipramo tha bodol bo tini kokpiri tongo tini 12 Takorjola constituency ni bisingo khobja khaikoba Takorjola constituency ADC Takorjola hatio kaisa rally ni bisingtui panda songjakha Tipramo thani o panda manjakha MLA Biswajit Kolaino khoboi YTF ni president Suroj Debroma tai joto Tipramo thani neta tai netri rok amon regi kisra mangkli tai MDC Ganesh Debroma ni para bumaga kami bumaga Bosaga thangai tongka doka bosaga klui tongka bo tini wan sunari yesi kase abuni bagina tini sangan nayo sini Takorjola hati tongnai joto takutai buhuk sona
जों बीजेपी गवर्नमेंट बाय एलायंस माने सिरि काइसानो नाहार बं हाइसे आबंखा तिप्रासा एकड नटिये आ तिप्रासा एकड सिरि हानि राइट्स सिरि रांनि राइट्स पॉलिटिकल राइट्स बेबार न दं हाइसे सिरि बुबाग्रा वान सुंगा करन बागै सिनि नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट फ्यूचर न इंग्लिश मीडियम नि कोचिंग काहां करबै क्लास परि बर कतर कलक सांना बसु माने आबो बुतिनि बुबाग्रा नारमो जाबा तिरि गोबां मा तिप्रासा एकनोतियै बर गोबां मा सुना फेमलै कला पातानि साव आं तिरो तखा जला हातिव तंगा आं सानानि मुसुङो तबुनो बीजेपी गवर्नमेंट बाय सिमरा एग्रीमेंट नि आइसे सेंट्रल गवर्नमेंट तिप्रासा एकनोतियै बर इम्प्लीमेंट खाया हाके तिप्रा मोथा एलायंस कांगनि रेडी तंगो ताबुबो तंगो हाइसे बंगने आरो तुम बंग तर एरो तंगो बंगनि मंत्री तंगो बरनो खुशी खायने बरै सिम फाया लागावो सिं ग्यारंटी रि कक्सावो बंगनि आ मंत्री बंग आरो एसिकारी कवे बंगनो सपोर्ट खाय तंगनि बै सिं कक्साय आरो नरक जतो नुखाना नुगु तंगो हाइसे यूट्यूब नि बिसिंते कक बरक हरनो रोमांस स्क्रिप्ट बाय कक सानानि बागै किंतु मत सपन तिनी एमएलए जों तिप्रा मथा एमएलए बादे काले केवल दिनै विधानसभा पक्षानि करे जतनो चोक तामो जितेंद्र चौधरी हिंदी तामो बीजेपी तापर जला आम जायो कायसा रैली ताई सभा ताई सभानि नफां तिनी 12 টাকা জলানি ব্লক প্রেসিডেন্ট বরমন অর্জুন 13 ফাইমান্দ্র ফাইকা তিনি আম চাইনিনো ইউড আইকন ওয়াইটিএফ নি প্রেসিডেন্ট বরমন সুরজ 13 ফাইমান্দ্র ফাইকা তিনি টিডব্লিউএফ নি তিনি সেন্ট্রাল নি এডভাইজরি কমিটি নি ভাইস চেয়ারপারসন যে তাই টিডব্লিউএফ নি ব্লক প্রেসিডেন্ট যে तिप्रासा बसंग्र भारत हाकतर बजागा तंग बांग्लादेश तो न तंगो भारत हाकतर बिसिंगो बो चिनी गानाव बो एशिया 250 किलोमीटर हाकसाल चिनी आगुली बुबाग्रा खरबाय काचार डिस्ट्रिक्ट हिंदी हाइकेबा करीमगंज ताब तो श्रीभूमि इंगि थांका आ जागा बो गोबां कुक न तंगो लास्ट इयार बो आं निजि स्वयं आं जाकब देब्रमा दिमाव हासाव थांका करीमगंज दिमा शारकनि बुइसो पालायथिनियो जों थांका आ जागा नगै माखासे तिप्रासा रक जोंहाय कक ब्रक कक सानाय देबरमा दङ रियां दङ दै आमन बिसिङो त्रिपुरा दङ जत दङ आ जागाव थाङै जों मालायखा जों कक लामो फुनुका बाक्सा आंखाखे आइडेन्टिटी क्राइसिस दंखा डिप्राइभ दंखा आरोनि कालचार चिनि जे मामिता हिंदी गरिया काइलायमन हिंदी ता बुइसो माने आमाहायराव बेबाव न कमावै दंखा बिसे हाकसालिया 250 किलोमीटर सि आसामाव अमा हायख्लायनो गोरों थायो चिनि तिप्रासा रक दङ हायना हाय ताकलायबो कक ब्रक कक सानाय रकनि बसंनि नै सालनि रमै मिया सालजा सिगां कक ब्रक सानाय बसं रकनि नै कासे मालाय मुं पान्दा संसा जाखा श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट हाइलाकान्दी हाइ बर्डार गोबांखौ गामियाव थाङिनो रिगनाय रिसा बाखा तै रसामो चिनि त्रिपुरा हास्टेलनि रसाब गोरों चिनि मिल्टन देब्रमा तै सन्जिता देब्रमा बराबर थाङि रसाबखौ बेलेखन खाथुं जाखा नरक चिनि लाइफ नि फाजिंथिबो नगै माखाना जों आ जागाव हास्टेल लुकरकनो लाइफ बो फुनुका तामके जोंबो आरो सालनि तोर थांगा जे हायना हाय चिनि तिप्रासा बसंग्र बय मालायनो नै बराबर बेलेखन खाथुं जाखा अमो आरोनि जे नायकुनाय तुइदुलनाय ताबक चिनि सुब्रत देब्रमा ताई दीपक देब्रमा आमा हायख्लाय सुजित देब्रमा बरकनि साइटमुं ताई चिनि हास्टेलनि 24 आवर सिगाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए बरमगोनां रनजित देब्रमानि साइटमुं बायनो थानाय बिसि ताई ताकलायबो मालाय मुं पान्दां जाखा ताई अमन कक रेखा ताकलायनि जे ट्रिं बिसिको ताल डिसेम्बर ताल तालबुं ताल कतर खलाय बुबाग्रा न तलाङै एडभान्स ट्रिं पालायनानि कक नारगै फायका अम हायकेनो हालक बलाय तंलायनानि नांगौ एक्चुअली अमनो जों मालाय मुं पान्दानो जों हालक बलाय मानिसे होनो हिंके तेबो खानातको तको आरो ताबो कक ब्रक कक सावनि दङ केवल चिन जे कोर चिनि जे कक थाय आमरक तरक माय दङ ताबुक जदि सिनो हायना हाय मालायलाय तंलाखे कुइ तंखाखे जे ताबुक अपकमिं जेनेरेशन यां जेनेरेशन नि बरकनि सोरमुं मानमा बाय चिनि हायना हाय मानि कक मा जाग्र जे डायलेक्ट चेंज तो माने आमरक हायना हाय थिक मुफियो नै खा खलायफियो ताई लगियो दङ एमएलए नन्दिता देब्रमा रियां
जेबो त्रिपुरा हास्टनि लिडार्स ताई ससियेल एक्टिविस्ट रक थांगै गोबांखौ लुकुरक बायनो मालायखा बेलेगनो खाजोंजाक आमां फिलिबो फिसा नायनाय दि अर पारानि हयतोनो गोबां मा जागाव पारा सै थांबायखा पारा कताल कताल लंबायखा जों खबर मानखा तिनि अर तिनि तिपारा रक दङ म हाइला कान्दी बर्डार क्लायो कैचिं अर फाइबर न नाइफिका अर बर तिनि अर मताइ फैले माने जागा मानदा फैका मोचे हाकसालो फायै जों तिनि बर गय मालाय फैमानि बेलेखानो बका तंफका जों अर मालाय फैदा मालाय न जों साइमेया आइफोन ईश्वर जों तुरि फैगा याक सय आबन बगै जों अर फाइ मालाय फैका बेलेका तंफका विशेष करा ओ दाम सारा तिग्रा सारो बतैखाय तंफा बतैखाय चाखा बंनि फुक्ति बसं खनाका बेलेके लामा हामिया बंनि म बंगरनि जे एमएलए मालाकार बै आं कक सालायनानै आं बिनि नम्बर कालेक्शन खायजा अब तलांगै आं कक सालायनो अ लामा रनो बाय खायमानानै सबसे मनि काहाम माने हामिया किसु समस्या का बागान तिके अ लामा खायनो नांगौ अ बागान जागा रिनानै नाया आबनि बागे अ लामा खायनो किसा प्रब्लेम अबनो न बतैखाय समाधान खायमाना जांगिया कक सालायनाय ताई अर कारेन्ट सपायके अ पाराव तबर कारेन्ट एका बर मेन दिखे अर क्वाइकाई बर अर बानसिवो एकम तेके चालाय तंनाय जाता एका का तिनि अर ब्लेकेन तंथका चिनि रिसाब नै किरन संजिता बरंग म्यूजिक रिफन रिसाब खनरेका चिनि बरम गनां मेल्टन द बरमा रिसाब करन तिप्रा हास्तेनि बो बरंग रिसाब खनायका ब्लेके बर तंथक जाका ब्लेके बर खास रांग जाका चिन मानमानि परे एबं आं निजिबो फरकसे एमएलए गु तिप्रा हास्तेनि बुबागरा बायदा गिजागा अर फाइमानि परे वो बरबै मालाय फेन बगान ब्लेके तंथका फाइनाय बिसिबो जों काहाम करन तंखाय बुबागरा न तयै सारा आसामाव कक बरफ सानाय दखारंग तयै कायसा पान्दा खायमाना चिन वान सुमुंग तंग एबं जों अब खायनानै बागै जों चाइथकलायनाय एबं अर बरक बायजे मालाय थांमानि दामसारा न खबर गोबां मा तिप्रा कामि रग आं जे गुरि मालाय थांमानि अखर न बुबागरा न सानाय तिप्रा हासनि जत लुकुरंग सानाय एबं चिनि स्रांचाति दंग टिभिनि माध्यमबो तिप्रा हासनि बर रक अ दामसारानि बर रक न बतैखाय तं बंनि मोखां बरं कामुं चुमुं न नुगानै आं थाख्लायो एबं बरं न खायरमानि बिसिंथि बरगो फाइनाय फैतों चिनि दामसारा तिप्रा सारा बतैखाय तं दामसारा कामिनि तिप्रा कामिनि लुकुरक बतैखाय तं बरगो बरं फाइनाय फैतों अमनानि कयमुं तं তিনি করিমগঞ্জ বিল তিনি সারিগর তিনি দেব মিয়া মাইক হামিয়া साख्रि मानलायलिया त्रिपुरा पुलिसनि चाकरि भेकेन्सि तो गोबां बाक्साखौ मान्यानि बागिनो खाखयलायजाक एमएलए न जलिलायजाक आमसाय थगै केब्र खेब मन्त्रि रगनो जलिलायजाक ते अडियो बक भाइराल लायजाक अमंखा बागमा कन्स्टिट्युन्सिनि बरम गोनां एमएलए रामपद जमातिया ते एक्स एमडीसी जय किशोर जमातियानि बरकनि कक आमानि सिगाङाव बातिजाक निनो हागे त्रिपुरा पुलिस चाकरि तेलकमानि कि सय केलेंकारि दे ना खरगुसुक सय मेरिट लिस्ट चाकरि मानखा आमनति ताबुलुकरकनि खावो पेलेखनो हरजलाय आ अडियो भाइराल बो किसाक खनाय नायजादि दिनै प्राइम टाइम आसुक जरानो खुलुमका চিনি বাগমা এলাকা খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি কারণ উমাহাইকে চলেই তংখাংখাংকে পার্টি রয়নার গানি খুব কষ্ট অংলাইনি লেহা কারণ সাধারণ অঙ্গনওয়াড়ি চাকরি থেকে শুরু খাইয়ে রেশন কার্ড থেকে শুরু খাইয়ে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেভাবে রাং দান্দা শুরু খালিখা কন্ট্রাক্টারি সামঙ্গ কমিশন চালাইমানি তো বাছিরদি উমাহাইকে চলে ওই তংখাকে বসকাং এডিসি নির্বাচন তাই বিধানসভা নির্বাচন
সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি জয় জয় কারণ ফানো চিনি রকস দंलायने আর বিশেষ করে আনি কার্যকর্তা যারা তংজানাय পার্টিनि বাগै জান রনাय নিরক কিসা ওয়াসগै নাই बायदि নিরংনি কাঁদেওয়া সিলাই বেড়াই তা কগজাক बायदि কারণ কিছু নেতা মাহাই ব্যবহার খাইনি নাই তংখা তানি হমালে সরকারি বিভিন্ন সামং রনাই হनै যুবক রনবো মুংলিস খাইयै খরকসানি মঙ্গै বেন্দা রাং দাসङै বরखे नवा आसगै कमिसन चानाय जात आनि रखेबले फिल लामगै सामं ताङै कस्त मानाय उमाहाय रं तंहा आनो बुलता बुजि बायदि आं भारतीय जनता पार्टी ও নতং आं বিজেপি नो तानि हमाले 2018 सालनि आगे যখন जों বিজেপি फाइफरो ताबक যারা তংনাই বেশিরভাগ নেতৃত্ব রংनो आफ्रो বিজেপি ও सिकरिख हाइफानो कताल कसानि कगया যেহেতু आं ও पार्टी ও फाइजाक पार्टीनि तंमं नियम कानुन सिलाहा आनि बागै आं मा साजावो सतर्कखे तंबायदि हाय आंखांखा आगामी दिनो दिनै जय किशोर पार्टी मिटिं रगो जेबाबे साजागो आनो जेबाबे बरक बा विधायक बा मंडल प्रेसिडेंट जेबाबे आनो एभয়েড खाइ कक सावनि चेष्टा खालायो निरक इंजांनाय আর आं तो केबो किरिया कारण आं पार्टी खायै मास जानाय हिंबो खाखाया पार्टी खायै बबायनो बुक बिलासिता खायनि हिंबो खाखाया आं गोबैनि फाइथिङाव लरायखायनो दरकार नांखांखांखाय आंबो प्रकाश साংবাদিক सनलन खायै डकुमेन्ट सह प्रचुर रांजामानि कपि सह प्रकाश साख्लायै रनाय बल आं गोबैखोनो दंगो आनि बागै आनि कार्यकर्तारनो कइबो जों पार्टीनो हाजागैसे पार्टी खायबो नेतानि ककबाय के बायते बतावा लायदि तो बताबुलाय बायदि एवं अननाय नुखांखे प्रतिबाद खायदि आबो पार्टीनि बागै काहांनाय अमा साइसिं नगद दंगै सुसि रक्सियो नाहि माखा कावाले ड्राग्स रक ना नाहि दा हाय हठात सिते मारो ले गासा रक्सा दे नंला बरसक लाहा मेंटल हॉस्पिटल आउटला सारा उदिप्रो कर दे दे एडमिशन मा खाइरो लागो ना बिदि खलिया मंडल प्रेसिडेंट नावानि बाङै साक थालहा आइ साजानाय कक सिकरिखा साक थालां मानि आइ खागला रावसा बुथैदा हामले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थांगो बयस बाय रूल बाय सिस्टेम बाय के फाइला हागबा 46 इयर्स मांगनाय बयस इनके बा मखे हे के पाइ फिला हाय सिं बाय सिबो वहाँ सकजानाय हाय मा मोनैका राजनीतिनि एक्सपायर पाइ बेला बोतो औ काका मा दिनै आंनि पलिटिक्स नायरबो मा सा मान यांबो बोतो बुमुतो पारि रहलहा जाते मा नाति हिते रहलहा किन्तु गरु फेलाइखा बोतो उलो सालाइखे सामासिनाय तबु कोनो कारणे मा याफानो बाक्सा मानाय दंगो के निरास्ता आंजि सादी ते बा गिराव বিভিন্ন জায়গার বক্তি পরীক্ষার রপি দিয়ে সাদি আসে নিরাসমানি ককরিতা গরলে বই কাং পাই বিলে আংছিলে অন্য পদ দंगो পুলিশও গাইসাং হাইয়াবলে হাই গাই সাপ কা দিছা ফিলিং বলে না হাইয়া কারণ বাইরেনে যে মুসুকি খাইমাইয়া বতো হাইনি সানা সাইলা দंगो हाके पा हाकले संग पार्टी खाइले संता संसंगाय सराय रंले तुमाय सं सानायबो ता सिला के एबिसी ना स्पेशल एग्जीक्यूटिव या रगो खलाइ तो के नाय के बुक मखलाइ किन्तु अब बोतो पास खाइने तो कमन दंगो आपण आरने बिसिम जे प्राइस रजम मानि बरने बिसिम हाता बोतो साना मते किछु करे बोतो जे मिनिस्टार दंनाय बस सामासिनाय यादबा सबांखा yang amundigini gongyani अमरपुर गवाच ना बोल निरास्तांनि सादिते कौमा पुस फाइ दङ आरो दरगा सरफि दि सादि कोनो भाबे सुजुग फाइनाय बतो कोनो